নমস্কার, আমি দেবদত্তা। ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। এখন বাজে সন্ধে 7:30 আর আজ হলো মহাষষ্ঠী। আগের ব্লগেতে মহাষষ্ঠীর কিছুটা আমি দেখিয়েছিলাম, এই ব্লগেতে বাকিটা রইল আপনাদের জন্য। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। করে বিষাদে আড়ি নিতে আড্ডায় ভরপুর, প্রধানের রঙ প্রাণে ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। চার দিন প্ল্যানিং আছে ফুর্তিতে ঠাসা, বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা। 4 দিন প্ল্যানিং আজ ফুর্তিতে ঠাসা, বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা। ধনুচিয়ে ছন্দে সেজে হৃদয়ের তার, হবে ষষ্ঠীতেই শুরু চলো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। মনে হচ্ছে এটা ফেলিওর হচ্ছে, বাট দেখি তাও করে কিরকম হয়। নারকোল নাড়ু লাগছে, দাড়ি কপ কেটেছিস না? ও ও দেখ কেন এসেছে হঠাৎ করে, ভিডিও দেখছে ভিডিওর জন্য। বাবা তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোকে 1 যুগ পর দেখছি, সিরিয়াসলি। चक्का ये वाला तो बात क्या है? ये कड़क है क्या? अमूल कड़क है क्या? विवेक, तुम फोन दे सकते हो। विवेक वो पैची होता वहाँ से सामने होगा, सैंडी के सामने होगा। এটা কাছে ছাড়া কোনো কিছু দিয়ে কাটা যাবে না। और क्या? और 7টাও দিতে পারি, আছে আমার কাছে। আচ্ছা এটা কাজ করি, নারকোলটা দিই, নারকোলটা আমার আটা তুমি চাটাবো। नहीं वही तोड़ना था। তো
তো যেমন আপনারা সবাই দেখলেন, বন্ধু বান্ধবরা সকলে এসে গেছে, আমরা খুব মজা করছি, খুব হই হই করছি। নাড়ু পাকানো হয়ে গেছে, একদিকে জিলিপি তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে সবাই বসে গান শুনছে, সিনেমা দেখছে, ফল কাটা হচ্ছে, আর একটা বন্ধু মালপোয়া নিয়ে এসেছে, সব এখন ভোগে দেওয়া হবে। যদিও অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন বাজে প্রায় রাত 8টা। দুর্গা ঠাকুর বলছে যে রাত্রি 8টার সময় এখনো এরা আমাকে মিষ্টি খাওয়াবে, আর কিছুই খাওয়াবে না। যাই হোক, ঠাট্টা করলাম। हम ये फिर से हम दशमी के दिन ही बना सकते हैं। दशमी मतलब अरे रवि बनने वाला था। नहीं दशमी सैटरडे नहीं है, दशमी है मंडे। संडे का बोली लग जाएंगे। फिर से जलेबी और रबड़ी और साथ একটা আমি করব ওই ধুনোর বলে নিয়ে আর কি অন্য क्या गिर रहा है? कोई नाचस के ऊपर बैठा होगा। 1 किलो और बैटर रहता तो आज सीख ही लेता मेरे को। यस फिनिश। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सही में जलेबी का दुकान जाके खोल सकते हैं। वहाँ लेने यहाँ कच रहे শুভলি ভাই মার সাথে কথা বলবো সেটাও नौकरी नहीं मिली तो जलेबी समोसा नौकरी नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिली तो ले लेनी तभी नहीं अच्छा है तो इतना मैटर का शायद नौकरी नहीं मिलेगी हम लोग पकड़ कर मिलने नहीं वाली है এই তো আমরা সব পুজো করছি। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাকে জিলিপি বানানো হয়েছে। आंटी को बोलते हैं आप इंडिया से मत मंगाओ, हम लोग से लिया करो। बोल रहे हैं कि इंडिया में खरीदने की जरूरत नहीं है, हम लोग से खरीदो। नमस्ते आंटी हैप्पी दुर्गा पूजा हैप्पी दुर्गा पूजा हम कौन बना सकते हैं बताइए? क्या बोल रहे विवेक বলছে এটা কাচ্চা আছে। वाह क्या क्या वाह क्या ऐसे केला लाइफ में कभी काटे, ऑसम। वाह क्या बात है। स्केल चाहिए थे ना हाँ आइडिया लेकिन वो चाहिए कि इस जलेबी को हम क्या बोले, मियाँ बीबी का जलेबी। আমাদের মোটামুটি এখন রাত্রি প্রায় 9টা বাজে, কিন্তু এখনো আমরা কিছুই শুরু করতে পারিনি। তো আমাকে বিবেক আইডিয়া দিল যে বাতাও কি কিউ লেট হো রहा है। তো যেটা মেন ব্যাপার হচ্ছে আমাদের জিলিপি এখনো রেডি হয়নি, তো সেটা হয়ে গেলেই আমরা পুজো স্টার্ট করব।
हाँ ये कच्चा बना दिया हम लोग दिखाओ वीडियो दिखाओ वीडियो दिखाओ ये क्या है? ये चॉपिंग बोर्ड खरीदा मैं फ्रूट कुछ करने का है क्या? चॉप करने के लिए। अच्छा बस। बड़े बहुत सही लग रहा है। हाँ। बाकी सब में तेल है। পানি में তেল है वो। তো আমরা এখন ধুনো চালানোর ব্যবস্থা করছি এখানে তো ওই নারকোল ছোট ছোট এসব পাইনি তো যেগুলো পেয়েছি সেটা হচ্ছে এক ধরনের চারকোল তার উপরে ছোট ছোট ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স দিয়ে ধুনো জ্বালাবো কতটা কি হবে জানি না দেখা যাক ये तो मैं समझ गया तो पता नहीं क्या जरूरत थी तुम्हारे वजह से सब बर्बाद होगा मैं बता रहा हूँ इससे मुझे काटना पड़ेगा मोटा कर दूंगी तेरा मैं কি শক্ত শক্ত ভীষণ मैं ट्राई करूँ ওই পিছনে চলছে শাক বাজানোর প্র্যাকটিস দলিয়া আচ্ছা এটা না জ্বালাতে হবে হাততালি थोड़ा सा इनको करो খুব শক্ত ये सुंदर জিও রহমান अब यहाँ चलो दो बार हो क्या बात है? दो के दो क्या बोल इस पर नहीं कर सकते नहीं कर सकते नीचे वाली तो कुछ चाहिए क्या होता है कुछ सेलेक्ट कर पकड़ लेना ये तब तक मैं आइडिया ढूंढ रहा हूँ किधर से क्या लेके आऊँ तोड़ना है क्या? हाँ एक ईटा जैसा कुछ मिल जाएगा ना इसका भी कर सकते हैं इसका साइज से कम है होगी इस पे समझिए बाल इतना मोटा है कि असर नहीं होगा की ओ अच्छा आरती है क्या? दुर्गा आरती। यहाँ पे पटेंगे आरती का ना चलो पता चला आरती का कुछ जुगाड़ मैंने किया नहीं ठीक है नहीं नहीं এতটা আরতি করো না मैं कल के करो क्विंटेसेंशियल दुर्गा पूजा वाला म्यूजिक ये नहीं इसमें फोड़ सकते हैं এটা কোনদিন হবে না तुम लिखो क्या करते हैं गया पूरा जो मालिया আমি করি मैं बताऊं हो गया अच्छा हो गया नीचे कांच का बर्तन क्यों हो चुका है आरती है इसको दिखाओ दिखाओ खराब निकला खराब है अच्छा हाँ यार ये तो खराब है चलो कोई नहीं ওইটা বারান্দায় দিতে বারান্দায় দিতে রিস্ক अच्छा है रमन बारांदा में दे दो अच्छा नहीं है ये खोल देते हैं बीच में तो उसमें घूमो दिया रोहिणी घूमो दे दिए थे क्या बहुत गर्म है वो हाँ ছয় সাতটা সাতটা
আমাদের পুজো হয়ে গেছে, এখন বাজে কটা বাজে এখন? রাত্রি 10টা। আমরা এখন সমস্ত প্রসাদ খাচ্ছি। আর আমাদের রাত্রি কি ডিনার হবে? हमें सब खाচ্ছি। তুমি সব খাচ্ছ? अरे क्या बात उर्वशी take it easy उर्वशी है सक्सेस सक्सेस हम एक के बाद एक 6 लगा रहे हैं सक्सेस कदम चल रही है उनका। किस चीज में सक्सेस हुआ? पूरा दे हो गया ना कच्चा तो नहीं रह रहा थोड़ा लाइट जला देना আজ প্রচণ্ড মজা হলো, প্রচণ্ড আনন্দ হলো। এখন সবাই ডাকাডাকি করছে, পুরি সবজি বানানো হয়ে গেছে, রেডি। তো আমি চলে যাব খেতে। আর আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি ব্লগটা। গুড নাইট, সবাই ভালো থাকবেন, আবার পরের ব্লগে দেখা হবে। আজ আসি, টাটা।